Oh, pa. Aman daddy, ina daddy. Asa daddy? Work, daddy, work. Where's daddy? Loy. Loy. Kaka mami dong. A, B, C, D, E, F. Okay, ligo-ligo. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yeah. Isunod-sunod na ka. Ah. Oh, yun. Hindi mo si Mami. Why si Mami Loy? Migo, migo mo tala? Badi din, badi. Migo Ah. talay? Oh. Ha? Abo. Ambot, ambot? Migo to Ya, dili. count ko. 1, 2, anak. 3. Ha? 4, anak. 1, 5. 2, Count. 3, Hindi taguan na yung papit mo. 4, Hindi taguan. 5, Ay, tagoy papit. Pag-count, 1, 2, Abangan pagka-count. Sige. 3, Oh. 4, 5. Yay! 5 kuno dong. Where is 5 dong de? Where's 5? Oh. High five. High five. High five na yun. High Oh, five! papit. Ngeng, 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 ngeng. Eh, talikod. Saan eh, mag-istorya ka talikdan mo, mami. Toton! Oh, Tan. nara ba yung please ni mami? Og lollipop. Hala. Abo! May Ngay, lollipop ni tatan? mami. Ay, wala na. Ina mami, na wala na kuno yung lollipop. At naman nakita ng isa na ko sa TikTok. Wala na lollipop mami og Okay, dili eh. Sa TikTok. wala na. Ano ba? Wala na. Pakita sa siya kamot, wala na. Tatan. Kaganina, hapon.